sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahbabihi wa ahli najmi sholawati wa iradil ghaibi wa asabati nabati wa sulihi wa furu'ihim radiyallahu anhum wa alaihi salamu wa infa'ana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati sayyidah Khadijatul Kubra wa sayyidah Aisyah wa sayyidah Fatimah Zahra wa sayyidina Hasan wal Husain wa sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin wa sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir wa sayyidina al-Imam Ja'far Shadiq wa sayyidina al-Imam Ali Al-Uraidi wa sayyidina Imam Muhammad An-Nagib wa sayyidina al-Imam Isa Rumi. Summa ila hadrati Khulafai Rasyidin sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Summa ila hadrati Susun ila Nabiyullahi bin alaihi salam. Summa ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu ruhul azim sayyidulahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati sayyidina Syekh Ahmad Rifai wa sayyidina Syekh Ibrahim Dasuki wa sayyidina Syekh Ahmad Badawi wa sayyidina al-Imam Abi Hasan As-Sajili. Summa ila hadrati wa sayyidina al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir wa sayyidina Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir wa sayyidina al-Imam Ali Ba'alawi. Summa ila hadrati Susun ila ru'al Imam Muhammad Sahih Soma wa sayyidina al-Imam Ali Asani. Summa ila hadrati al-Imam Ali Qalitasa wa sayyidina al-Imam Muhammad Sahih Mirbat. Summa ila hadrati al-Imam Ali Al-Muqaddam Al-Muqaddam. Summa ila hadrati al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Summa ila hadrati al-Imam Ali bin Muhammad Sahih Mirbat. Summa ila hadrati al-Imam Ali Al-Ghayur sayyidina Imam Muhammad Maula Aidin wa sayyidina al-Imam Muhammad Maula Dabillah. Summa ila hadrati al-Imam Syekh Abdurrahman As-Segaf. Summa ila hadrati wa sayyidina Syekh Umar Muhdar wa sayyidina Syekh Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Summa ila hadrati al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Summa ila hadrati al-Imam Abdullah Bafaki bin Muhammad Maula Aidin. Summa ila hadrati Susun Yarawruh al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Summa ila hadrati Susun ila al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Summa ila hadrati Susun ila Summa ila hadrati Susun ila sayyidulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati Lahabi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Summa ila hadrati Lahabi Abdullah bin Ali Al-Haddad. Summa ila hadrati Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Summa ila hadrati Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Summa ila hadrati Susun ila Sayyidat Al-Faqih. Summa ila hadrati Sayyid Jamaluddin Akbar. Summa ila hadrati Susun ila Sunan Walam Al-Ibrahim. Sunan Ambai, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Summa ila hadrati Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi. Summa ila hadrati Mahjapra. Summa ila hadrati Mahbawa. Summa ila hadrati Ibu Ratul Ulama wa Alam. Summa ila hadrati Sultan ila wal Habib Syekh bin Abdullah Bafaki. Summa ila hadrati Habib Ahmad bin Abdullah Bafaki. Summa ila hadrati Habib Ali bin Ahmad Bafaki. Summa ila hadrati Sultan ila
ثم إلى حضرة سلطان إلارو الحبيب شيخ بن أحمد بن عبد الله بفاتي ثم إلى حضرة سلطان إلارو الحبيب محمد بن أحمد بفاتي ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بن محمد بفاتي ثم إلى حضرة سلطان إلارو الحبيب أحمد بن علي بفاتي ثم إلى حضرة الحبيب شيخ بن أحمد بفاتي ثم إلى حضرة الحبيب عمر بن أحمد بفاتي ثم إلى حضرة سلطان إلارو الحبيب زين بن أحمد بفاتي ثم إلى حضرة سلطان إلارو الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بفاتي ثم إلى حضرة سلطان إلارو ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بن محسن على الطواس كرامة Bogor ثم إلى حضرة الحبيب صالح بن محسن على حميد Tanggul ثم إلى حضرة الحبيب أبو بكر بن محمد السجاد ثم إلى حضرة الشريفة صالحة بنت عمر الحداد ثم إلى حضرة سلطان إلارو ثم إلى حضرة سلطان إلارو ya gitu semua para bebas kegentongan summa ila hadratin Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Muhammad Idris summa ila hadratin Sultan Maulana Hasan bin Banten summa ila hadratin Sultan Maulana Yusuf Banten summa ila hadratin Sultan Maulana Mansur Sikandar summa ila hadratin Sultan Tubagus Ahmad bin Tubagus Saleh summa ila hadratin Adinjit Anggara summa ila hadratin Sultan Sayyidullah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidullah illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله وسر المعزين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله وسر المعزين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله وسر المعزين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا
فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله إلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم رضي الله تعالى عن أهل البيت مطهرين وأصحاب مهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفزن بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وصله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وصله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفزن بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا هلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفزن بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب رتب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكسر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفزن بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله صالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وجميع الحقوق علينا أموات أهل الهدي عبادة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويعلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر فتن والمحن ومجين متعدين من قريب أو بعيد ويسأرهم ويغجر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومن أصوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بحسنى وهو رضي أنا في خير ولف وعافية وإلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواحد برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعزم مسانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط له من فائد منة من جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعالى قد أريدته أجلت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في علم الشهادة والغيوب فما أزال هذا المن الذي تكرم به المنان وما عزم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهر في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في عالم كرسيه واسع تجلى القضاء بانتصار فله بالقريب واسع فالحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسره في الأكوان فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سر قد تولى بحبيب أمل أنا من ولى زلما صرف الجود بالنور قمر الكون بهزة وجمالا قد ترك في حسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لهجة العيون فيها أسلت بشرا كاملا يوجه ضلالا وهو من فوق مما قدرت رفعة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجيء وصفه اللسان ويحرف في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم بطون وزهور مملوك خلقيا وارفع تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فعجته هذه بشارة وطلقها بالقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk selanjutnya semuanya marilah kita dengarkan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pembahasan mengenai kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Sumair Al-Hadrami. Fa'alaihi falyatafaddal mas'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man jalasa fil majlisil ilmi la taktubu harfan wa la tamassu qalaman khairul laka min alfi raqabatin. Amma ba'du, sadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam kita,
keharibaan Habibun al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kepada kita sekalian yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma fil yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka mengumpulkan salah satu kewajiban kita selain sholat, selain puasa, selain berhaji bagi yang mampu. Kemudian selain dari kewajiban-kewajiban yang lainnya, salah satunya adalah talab ilmu. Talab ilmu, mencari ilmu itu hukumnya fardu ain, mengamalkannya fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu kewajiban bagi setiap muslim secara personal, secara pribadi. Mencari ilmu hukumnya fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan pengamalan terhadap fardu ain yang sudah kita lakukan. Makanya hukumnya fardu kifayah. Ketika berbicara fardu kifayah, ketika tidak ada orang yang mengamalkan salah satu ilmu, maka dosa seluruh yang ada di wilayah itu. Tapi ketika ada satu yang menjadi perwakilan, maka gugurlah kewajiban yang dimiliki oleh si pemilik ilmu itu sendiri. Nah, salah satunya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk memenuhi kewajiban kita, salah satu kewajiban umat muslim, yaitu talab ilmu. Yang insyaallah mudah-mudahan hadir kita ke ini tempat menjadikan wasilah terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga ketika Allah sudah membukakan pintu rahmatnya kepada kita, janji Allah yakin, yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah kalau sudah membuka pintu rahmatnya, maka akan ditumbuhkan, akan tumbuh kecintaan Allah kepada hambanya. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka puncak dari kecintaan yang Allah berikan kepada kita adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang penting mah istiqomahnya. Yang penting mah istiqomahna. Istiqomah itu adalah konsisten. Ini bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya? Sunda biasa. Campurnya. Bisa Sunda bisa. Kalau makan cicingnya di Bogor lah, beras genggerong. Ya, beras genggerong. Nah, begitu. Jadi ketika kita minta pertolongan Allah, insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan keberkahan yang kita lakukan adalah keistiqomahan. Ya, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan. Ya, kita sering mendengar kata-kata karomah, tapi nggak pakai irama. Kalau karomah, irama, artis. Karomah itu kemuliaan. Jauh-jauh kita mencari kemuliaan kemanapun, ketika itu ada di depan mata, kenapa tidak kita gapai yang di depan mata, yaitu keistiqomahan. Keistiqomahan yang kita lakukan akan membuka futuhal arifin, membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Ya, mencari ilmu itu kata Imam Syafi'i membutuhkan waktu yang lama supaya kita terbuka hati kita untuk menerima berbagai macam ilmu, terutama ilmu-ilmu agama yang bisa mengantarkan kita supaya diri kita bisa dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena sekian banyak orang-orang yang hanya sekedar melaksanakan ibadah tapi kedekatannya belum mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ibadah tanpa menggunakan ilmu. Gitu. Ibadah tanpa ilmu la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun, akan tertolak. Contoh salat pakai ilmu tuh. Pakai ilmu. Lamun teu pakai ilmu kira-kira bisa mah? Bisa, cuman acak-acakan.
Bisa jadi ruku heula karak sujud. Bisa jadi sujudlah karak ruku. Bisa jadi ke takbiratul ihramna bari sujud. Kulantaran teu boga ilmu, ulah baron yang salat tuh. Ibu-ibu ya, ini suka bikin sambal ya. Suka bikin sambal ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah telat maksudnya. Enggak pernah telat. Ibu-ibu bikin sambal itu pakai ilmu. Coba lah betul pakai ilmu. Sireum berenang dikumpulkan yang penting malaga. Karena dia punya ilmu, akhirnya pakai cabai. Ya, nggak cukup cabai doang supaya segar, pakai tomat. Nggak cukup pakai tomat, pakai bawang merah, bawang putih. Hayang aya asin, berarti pakai uyah. Ya, pakai garam. Pengen pengen gurih, pakai asako, pakai micin. Diulek. Itu kan ilmu. Coba kalau nggak pakai ilmu. Ya, kalau nggak pakai ilmu, cabenya ada, kemudian tomatnya ada. Nang lieu di kumacarana supaya asin, make naon ngaranna teh, make kesang sorangan supaya asin. Ayo diperot kesang gitu kan supaya asin. Kulantaran teu make ilmu. Nah, segala sesuatu jika pakai ilmu, insya Allah akan mudah. Ya, akan mudah. Begitu makanya ilmu bisa dicapai dengan keistiqomahan. Ya, memang berat cari ilmu itu, berat. Tantangannya adalah malas, bener ya, sanggup tantangan anak. Kemudian lah mulus hujan tadi tak hujan, ngadoana sing gede tak hujan, supaya terjadi ngaji. Nah, akhirnya aya alasan, hujan mang, hujan bos, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita segala sesuatu selalu dijadikan alasan. Coba lamun hujan anu nepi teh heula naon coba? Leungeun gitu kan tah. Leungeun nepi teh heula. Ketimbang awakna. Gitu ya. Nah, jadi semua akan bisa kita tempuh hanya dengan keistiqomahan. Mudah-mudahan keistiqomahan yang sudah kita tempuh sampai hari ini menjadi modal buat kita terus istiqomah untuk mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah bakal kapangi hikmah manis istiqomah itu nanti akan ketemu. Berapa banyak guru-guru kita di luaran sana dengan keistiqomahan yang dia miliki, yang dia lakukan, yang dia laksanakan, akhirnya menemukan kemanisan dari buah dari keistiqomahan yang sudah ditempuh. Insyaallah kita pun sedang menuju ke sana. Kenapa? Karena kita salikin orang yang masih sedang berjalan. Ya, di dalam kitab Kifayatul Atqi akan begitu. Manusia itu hakikatnya salikin, orang yang sedang berjalan. Berjalan menuju apa? Berjalan menuju kematian. Nah, dalam prosesnya kita akan ditemukan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Surga, neraka. Gitu kan? Surga, neraka, pahala, dosa. Yang nantinya finishnya adalah kita akan bertemu dengan kematian, dan kematian adalah pintu dari segala kehidupan kita pada alam-alam selanjutnya. Perjalanan kita masih panjang. Nah, panjang kene bos. Ya orang lempang jauh kene ya. Ayeuna karak alam nu kabaraha ya teh. Nah, ayeuna apa tuh? Ketiga Pak. Geus pernah ngaji ente mah. Ya, kita akan menghadapi bakal jalan nih, akan menghadapi 13 alam. 13 alam. 3 alam geus kurang dilaksanakeun. 3 alam sudah kita lewatkan. Pertama alam ruh. Namanya alam azali. Kita semuanya dulu pernah dikumpulkan di alam ruh, alam azali. Kemudian dari alam ruh kita akan dikumpulkan, akan dipindahkan lagi ke alam yang kedua, apa? Alam butun. Alam butun, naon butun teh? Hah? Butun apa butun? Nah, beteung. Butun. Ya, leumpang ka orang Bogor jadi beteung. Beteung teh bahasa Arab ya. Butun, kadengina ku orang Bogor jadi rada caletot jadi beteung. Nyeri beteung. Eta teh Jadi butun. suul butun, seul beteung.
Su'ul butun, perutnya jelek. Ada yang ke orang Sunda jadi segala betung. Ya, alam butun, alam perut. Kemudian itu alam perut itu, alam rahim itu hanya 9 bulan 10 hari. Alam yang paling singkat. 8 bulan 10 poe kita ada di rahim ibu. Tapi penderitaannya subhanallah. Tuh tanyain ke ibu yang udah punya anak. Bu, nyeri tuh, Bu punya anak, Bu. Sakit ya? Ibu punya putra? Punya. Punya. Berapa? 6. Tuh kan. Nyeri teu keur ngajeruk. Itu. Oh, ente tuh. Itu kapok maksudnya. Teu kapok. Ya, keur ngajeruk mah pasti nyeri, tapi anak kena genep tuh, Masya Allah. Alam butun, kita pernah di sana. Kemudian dari alam butun pindah kita ke alam yang ketiga. Ayeuna aja ada di alam dunia. Kita sedang merantau di alam dunia. Makanya kita disebut salikin, orang yang sedang berjalan dari alam roh menuju alam rahim, alam butun. Kemudian sekarang sedang berjalan di alam dunia. Umurnya ya kalau mau dilihat dari syariat umur Nabi Muhammad mah 63 tahun. Ya, umur manusia di akhir zaman itu 63 tahun. Tapi wallahu alam bisawab, ada yang lebih dulu kembali ke haribaan ilahi, ada yang belakangan ayeuna hayang teu lah ya. Udah para ayeuna hayang teu lah. Syahid ayo, mau ayeuna syahid, arek takol pakai hadroh. Syahid. Begitu. Nah, dari alam dunia kita nanti akan pindah ke alam barzakh. Alam kubur namanya. Nah, itu di alam kubur ini adalah pintunya menuju alam akhirat. Sekarang kita sedang berjalan menuju alam barzakh. Nah, bagaimana kita menyiapkan itu adalah dengan cara terus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara menuntut ilmu yang hari ini kita laksanakan. Tabarukan kita ngambil berkah dari salah satu kitab fikih karangan siapa tadi? Syekh Safinatun Najah, itu karangan Syekh Sumer Al-Hadrami, kemudian disarahkan oleh salah satu ulama dari Indonesia. Ini sarahnya, ini kitab sarahnya Kasyifatus Saja, yaitu salah satunya yang mensarahkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kita baca Fatihah untuk kedua ulama yang sudah mengarang kitab Safinah dan Kasyifah. Mudah-mudahan berkah surah Fatihah menjadi wasilah kita diaku murid oleh kedua ulama ini. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Khususan ila ruh al-alim al-fadhil Syekh Alim al-Fadhil Salim bin Samir al-Hadrami wa Syekh Nawawi al-Bantani. Nafa'u Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ngambil berkah dari kajian yang kita kaji hari ini. Ketika jam yang ngaji ya? Sampai subuh. Sampai subuh balik emang. Tunggu waktu karak balik gitu. Ya. Sampai jam berapa? Kita nanti ada ini aja apa? Interaktif ya. Kalau mau bertanya silahkan. Ya, kita mah ngobrol-ngobrol aja dah. Cuman ngobrolnya ngobrol ngopi. Ngobrol perkara iman. Gitu. Ya, cuman ada sumbernya, ada kita ngambil berkah dari ulama-ulama. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dik, masih ingat tak? Iya nak? Surahna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang itisun kita matan hal nawan lupa pokok deui.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Kita mulai dari mukadimah. Kita kaji, kita kupas satu persatu sebelum kita ke pasal. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Puji-pujian yang Allah turunkan ke alam dunia itu menurut ulama itu ada 4. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sepintas mungkin kita hanya tahu, oh segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Nah ternyata alhamdulillah di sini dibagi menjadi 4. Pertama, ya, hamdun qadim ala qadim. Kemudian hamdun qadim ala hadis atau ala makhluk. Ketiga, makhluk ala qadim. Yang keempat adalah makhluk ala makhluk. Puji-pujian yang Allah turunkan ke alam dunia menjadi salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ternyata ada 4. Pertama, qadim ala qadim. Puji-pujian Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Wajar bagi Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Karena segala puji hanyalah milik Allah. Qadim ala qadim. Kemudian ada qadim ala makhluk atau khaliq ala makhluk. Nah, versinya beda-beda. Allah memuji hambanya, Allah memuji makhluknya. Contohnya siapa? Kita yang hari ini sedang hadir di majelis taklim, sedang zikir, sedang baca ratib, baca maulid. Hari ini kita sedang dibangga-banggakan di depan para malaikat-malaikatnya Allah. Ustaz so tahu, lain so tahu ayat hadisnya. Hadisnya hadis sahih. Kemudian hadisnya adalah disebutnya teh hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yubahi syababu 'alal malaika. Allah hari ini sedang membanggakan hamba-hambanya. Allah membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat. Kenapa Allah membanggakan hambanya kepada malaikat? Tarku syahwatahu li ajri. Saking Allah bangga kepada hambanya yang hari ini hadir ke majelis taklim, Allah panggil. Allah panggil para malaikat. Unzur ya malaikati ila abdi. Tarku syahwatahu li ajri. Wahai para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Unzur ila abdi. Lihat kalian hari ini kepada hamba-hambaku yang ada di alam dunia. Sok tingalikeun ku anjeun anu aya hamba-hamba kaula anu aya di alam dunia. Itu kata Allah kepada para malaikat. Tarku syahwatahu li ajli. Mereka hadir di majelis taklim, mereka zikir, mereka tahlil, mereka tahmid. Tarku syahwatahu li ajli. Mereka sekarang sedang meninggalkan syahwat-syahwat mereka li ajli hanya untuk mendekatkan diri kepada Aku. Nah, ini salah satu bentuk pujian dari Allah kepada kita selaku hambanya. Gitu. Itu khaliq ala makhluk. Allah memuji hambanya sendiri. Ya, salah satunya kita. Nah, makanya lamun keur ngaji kadang-kadang seringnya sok rada hareudangnya. Hareudang teu? Hah, teu. Hareudang geus hujan. Biasana sok hareudang rada tunduh, lain rada emang tunduh. Ya. Ternyata apa? Ternyata para malaikat pun pengen dapat rahmat dari Allah dengan berkahnya ke majelis taklim. Ayeuna lamun mata kita dibuka ya, mata orang dibuka kabeh ya. Ayo rumah kan matana mata peda. Nah, mata peda teh beunta tapi teh ningali. Beunta tapi teh ningali. Melihat apa? Melihat makhluk Allah yang selain dari manusia. Ternyata kata ulama ketika ada di majelis taklim, para malaikat turun ke alam dunia pengen hadir ke majelis taklim, ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sok rada hareudang, sok rada tunduk gitu kan. Kita sedang berdesak-desakan dengan para malaikat. Makanya beruntung bagi orang-orang yang punya kesempatan untuk hadir ke majelis taklim. Kita pada hakikatnya kita sedang berkumpul bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu khaliq ala makhluk. Kemudian yang ketiga adalah makhluk ala khaliq atau qadim ala makhluk
ala qadim. Makhluk terhadap Allah. Puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kewajiban, ya. Segala apapun itu wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah makhluk ala makhluk. Puji-pujian dari makhluk kepada makhluk. Ya, manusia kepada manusia, saling memuji. Ya, entah itu dengan fisiknya yang sempurna, entah itu dengan akhlaknya yang bagus, entah itu dengan hartanya yang banyak, entah itu dengan ilmunya yang banyak juga. Akhirnya kita memuji kepada sesama makhluk. Tapi pada hakikatnya pujian kepada sesama makhluk itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kita bagikan. Bentar. Terjadi iklan. Nah, gitu ya. Jadi 4 puji-pujian yang Allah turunkan ke alam dunia. Ya, qadim ala qadim, qadim ala makhluk, makhluk ala qadim, makhluk ala makhluk. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji kepada Allah, dan makhluk memuji kepada sesama makhluknya. Nah, semuanya puji-pujian itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Wa bihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah lah nasta'inu, kita memohon pertolongan, meminta pertolongan. Ala umuri dunya waddin, terhadap segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan yang berhubungan dengan agama. Kenapa? Nih, hadirinul hadirat rahimakumullah, harus ada keseimbangan antara mencari dunia dengan mencari akhirat. Kenapa? Dunia itu bekal kita ketika memang kita sedang menjalani kehidupan. Tapi akhirat itu bekal kita untuk menuju pada kehidupan selanjutnya. Sekarang hanya mengejar dunia saja kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang hanya sekedar mengejar dunia, dia akan menyampingkan akhiratnya, akhirnya tidak akan terbuka lebar mana hak, mana batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Diterobos kabeh. Sekarang hanya mengejar akhirat doang, salah juga. Kenapa? Karena akhirat itu perlu dunia, perlu modal. Benar tuh? Akhirnya pan hadir dia pan ngaji ya perkara akhirat pan. Butuh dunia, butuh motor. Ya, coba lah mengandalkan akhirat dong, ayo. Emang betul orang arek waraku non kuliah kulhu begitu. Entah beren. Ya, kita ibadah iya, tapi kejar dunia juga iya. Ya, kita mah udah lain wali. Ya, bukan wali yang wirid keluar duit dina sajadah. Nuaya tumilah dina sajadah. Itu. Ya, kita mah perlu ikhtiar. Ya, ikhtiarnya dunia akhirat begitu. Kejar dunia, jangan lupakan akhirat. Kejar akhirat, tapi iringi dengan dunia. Sesuai dengan sabda Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kejar oleh kalian dunia, anggap kalian akan hidup selamanya. Dan kejar urusan akhirat, anggap kalian akan mati besok. Begitu. Jadi antara dunia, akhirat harus sesuai, harus seimbang. Ya, supaya apa? Libatkan Allah dalam segala kehidupan kita. Ingat, hadirin hadirat rahimakumullah, kita punya kewajiban. Ya, kita punya kewajiban yang sebetulnya akan kembali lagi kepada kita. Kita nggak punya apa-apa di alam dunia. Kita fakir. Kita miskin di alam dunia. Hanya Allah yang memberikan modal kepada kita. Ya, coba. Akhirnya, Didi ayah nu lahir geus make kameja. Eta. Wah, meureun. Lamun aya mun zaman ayeuna viral meureunna. Nah, udah lahir langsung make dasi. Misalnya gitu. Atau mau koper. Ya. Aya tah cenah misalna. Aya pernah aya
lahir langsung pakai cincin. Pas ditelusuri nya eta cincin nanti mana, oh si orang teh keur indung nak mariksa di kandungan nya susterna make cincin kan colok gitu dah ditarik bareng ku budak teh cincin teh pas keluar kamana cincin suster nah wah si orang itu ditarik bareng ku orokna eta keluar teh eta orok mah make cincin ya tapi nggak ada sedikit pun ya satu orang pun di alam dunia ini lahir dalam keadaan memakai sehelai benang pun nggak ada. Artinya kita lahir nggak punya modal. Yang kulantaran orang mah hirup di alam dunia butuh baju, butuh penutup. Maka Allah kasihlah rezeki kepada kita. Allah kasih rezeki melalui orang tua kita. Allah kasih rezeki melalui ikhtiar kita. Cek Allah teh tutupan ta baju. Tutupan ta baju. Tutupan ta awak ku baju nu alus. Nah gitu. Ya, tutupan ta bujur ku calana nu alus. Gitu cuk Allah tah dibere milikna, dibere rezeki. Gitu cuk Allah tadi. Sampai akhirnya nanti kita akan meninggalkan alam dunia pun teu mawa naon. Ya, bener tuh. Oh, kita nggak bawa apa-apa, cuman beberapa helai kain kafan doang. Jenting misalnya ayeuna urang geus wasiat, ya, misalkan ya budak orang geus wasiat. Mak, kakolotna. Mak, lamun aa maot gitar anu keur digantung asupkeun kana makam. Nya. Kunaon emangna supaya ki nyanyi jeung malaikat. Bari ditanyaan man robuka gonjreng anjing. Atau yang sudah tua misalnya ya yang sudah berumur misalnya wasiat ke anak-anaknya, Neng kalau mamah meninggal, kalau papah mati surat tanah asupkeun kana boeh supaya tidak ada perselisihan. Terus engke duit anu dina koper asupkeun kana makamnya, jangan bisingan di ditu aya malaikat bisa disuap. Jadi itu jadi nanya, mau bisa? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena perkara urusan dunia sudah terputus kalau sudah kita pindah ke urusan akhirat. Mawa ATM salaci ge misalnya, dari itu mau ATM. Ya, nggak ada mesin ATM. Pak, tapi ada wae orang yang gini, kalau nanti mati bawa amal soleh gitu. Emang heeh. Kayak amal soleh mau naon, Pak? Mau pamajikana. Gitu ya. Jadi segala urusan dunia dan urusan agama harus seimbang. Salah kalau hanya mengejar dunia saja. Salah juga kalau hanya mengejar akhirat saja. Nggak bisa. Ya, mentang-mentang ustad misalkan, mentang-mentang kiai gitu kan. Ya, kalau selain dari mengandalkan kemanfaatan ilmunya, dia nggak akan bisa hidup. Ya, pokoknya mah ahli wirid, ngawirid pokoknya menyangan duit, pokoknya ngawirid juga. Ya emangnya bisa warak ku wirid? Wow. Ada ang mah warak nakut kusangu, cai na tu cau na, pan gitu. Ya nggak akan bisa. Jadi antar kehidupan dunia, akhirat harus seimbang. Begitu. Semuanya saling mendukung. Bihi waridina wadin. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kita ini masuk ke ranah tauhid dulu. Ya, bagaimana Allah memuji hambanya, bagaimana Allah memberikan karunia kepada hambanya, dan Allah pun mengingatkan bagaimana supaya kita mencari karunia itu tidak hanya dunia, tapi akhirat pun harus tetap dikejar. Begitu. Ya, kadang-kadang memang perkara akhirat sering kita kesampingkan. Tapi giliran kerka susah, eta disebut akhirat eta. Benernya? Benernya. Wah, kerk seneng-seneng mah, wah, pokoknya mah macam-macam. Giliran dibere kering, disebut naon? Ya Allah, ieu raha cager, ieu penyakit dibere nyeri huntu we hayo, saha disebut? Allah, Gusti, ku nyeri-nyeri teh ieu huntu, pan kitu. Cek Allah teh kamarana ka mana wae mamang. Ayeuna karakteris sebut mamang kan gitu.
Makanya libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita supaya semua tindakan kita mendapat keberkahan. Ini amanat dari mukaddimah ini. Pengarang kitab ini pun sama, ingin mendapatkan berkah dari Allah, memuji Allah dulu, kemudian melibatkan Allah dalam pengarangan kitab yang sudah ditukil oleh ulama-ulama kita. Semua orang selaku muridnya, ya, jangan lepaskan Allah dalam segala aktivitas kita. Salah kalau ada pemikiran agama lah cina, gawe mah ulah ngaikan agama, salah. Justru dalam setiap pekerjaan kita harus melibatkan Allah. Kenapa? Supaya ada rem. Nah, supaya ada rem. Remnya apa? Supaya minimal kita bisa tahu, oh ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini yang haram, ini yang halal dalam mencari rezeki, kan gitu. Kalau kita menyampingkan urusan agama, ya, tidak melibatkan urusan agama dengan urusan-urusan pekerjaan kita, maka yang haram akan terus ditabrak. Gitu. Nah, makanya kita perlu ikhtiar namanya. Ya, ikhtiar di alam dunia ini kita harus ikhtiar, tapi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pertanyaan? Enggak? Karak mukadimah ya panjang. Dan karena paslon. Gak usah tegang-tegangnya. Hanya tegur tegang-tegang heuh. Karena saya bukan alat penegang. Tegur tegang-tegang. Ayo, arek ngobrol-ngobrol. Ya, sok mau ada pertanyaan silakan. Mau di luar tema kita nggak apa-apa. Nggak. Soal ulah minta duit we kayaknya. Geus beda di urusan eta mah. Ada? Enggak ada. Ini ada yang udah ada yang kenal saya nih atau belum kenal ya? Acan tuh kan main nyorot terus aja kita tadi. Perlu perkenalan? Oh, ya, tepangkeun nami abdi Juri. Oh, itu mah lagu dulu sumbang. Ya, perkenalkan, mungkin sudah sepintas sudah mendengar ya, nama Al-Fakir Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kebetulan diberikan amanah untuk memegang salah satu salah satu amanah kendaraan. Nah, kendaraan umat disebut. Kendaraan umat, penyambung lidah, penyambung estafet dakwah dari Nabi Muhammad. Ya, yaitu salah satu majelis Nurul Kasyaf yang alhamdulillah sudah berjalan hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Jalan 5 tahun, yang nanti Oktober nanti pas milad ke 5 tahun. Ya, kemudian aktivitas sehari-hari Al-Fakir sebagai guru di salah satu sekolah di SMP Negeri 2 Taman Sari. Alhamdulillah gitu kan. Kemudian aktivitas sehari-harinya lagi ya biasalah, berhubungan dengan anak-anak, karena ngajar diniyah juga, berhubungan dengan parawan tahun 45 alias nini mama di pengajian ya. Pengajian rutinnya hari Sabtu sore, kemudian malam Senin. Berikut juga di perumahan di Chomas Hills. Itulah aktivitas sehari-hari ya. Jadi alhamdulillah satu kebanggaan buat saya bisa hadir di pengajian rutin apa ini? Imam Bukhari sama RPABR. Imam Bukhari sama RPABR. RPABR. Relawan pendamping ambulan Bogoraya. Oh, publik. Relawan pendamping ambulan Bogoraya. Masyaallah. Loba pahalana yuk. Ya, RPABR banyak pahalanya nih. Kenapa? Karena jiwa sosialnya sudah terbentuk. Ya, Masya Allah. Nangka hadir
Ya, jangan sembarang ngawal ambulan, besingan ambulan usina naon gitu. Ya, gitu. Ya, jadi alhamdulillah satu kebanggaan buat Al Fakir bisa hadir di ini tempat ini pengajian. Insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah ya, Bu ya. Amin. Bisa istiqomah. Mau berapapun pengajian yang ngajinya kita jalan. Itu yang tadi kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita kejar dunia, kita kejar akhirat. Begitu. Kayak saya malah santai-santai deh, mau ngobrol-ngobrol yuk. Gitu kan dah. Saya sebenarnya mah gacor. Diajakan ngabodor, ayo ngabodor, ayo. Saya kalau tanpa rokok bisu nggak bisa ngomong. Oh, coba mau sambil ngerokok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok. Maklum Pak, kalau relawan kan begitu. Ya. Ya, mau sambil ngerokok mah enggak. Dan saya kalau ngajar anak-anak santri di pondok itu, ayo nu bari ngerokok. Teu naon, sok. Asal Allah bari ngagoler we, beak ke tempat maksudna. Ngagoler mah. Oh iya Pak Ustadz, kita juga memperkenalkan RPABR. Ya, mangga. Ini ketua RPABR dan ini wakil ketuanya. Di sini ada sekretarisnya, humasnya nggak ada ya, nggak hadir. Ada beberapa anggota Korlap dan Korwil. Bahwa saya disepuluhkan di RPABR. RPABR relawan pendamping ambulan Bogor Raya. Tapi kita dibanyakan atau dibesarkan, ditinggikannya di sosialnya, bukan di escorting atau di pengawalan. Kita ada saat mengawal, ada beberapa orang, dan itu pun tidak ada suruhan dari ketua untuk mengawal atau untuk mengeskort. Tapi kita dibanyakan di sosial. Kita evakuasi warga yang sakit, warga ODGJ, dan kita sampai mendampingi. Kenapa ada bahasa pendampingan? Yaitu kita ngedampingi sampai rumah sakit. Membantu di pendaftaran sampai mendapatkan ruangan. Bermasalah BPJS kita bereskan. Seperti itu Pak Ustaz, dari kita RKBR. Ya, alhamdulillahnya. Tuh. Insyaallah juga sering jalan insyaallah besok. Minta doanya untuk Ajo besok Sabtu atau Minggu mau dibawa RS, mau operasi batu ginjal. Oh, insyaallah. Baca Fatihah ya, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Amin. Ya, kemudian disembuhkan kembali seperti sedia kala. Kemudian Allah sehatkan badannya sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man nawa shalihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahnya ternyata bagus loba pahalana ieu mah. Semoga Pak Ustaz. Iya. Kita kan nggak tahu jalan kita benar apa enggak menurut Allah. Iya, betul. Karena kan gini, Bu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena antara pahala dan dosa itu akan dipisahkan. Gitu kan. Pahala ketika kita berbuat baik itu bakal dikumpulkan sama Allah. Begitu juga dengan dosa nih. Kita pun akan dikumpulkan. Sampai di saatnya nanti di yaumul hisab, hari penghisaban. Begitu. Dengan seringnya menolong orang, dengan seringnya menjadi relawan pendampingan sampai orang menjadi terbantu, idkhalus surur ala qulubil mu'minin shadaq, memasukkan perasaan senang kepada semua umat muslim, ya, itu bernilai sedekah sir di hadapan Allah. Dan sedekah sir itu sedekah yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa disuruh, tanpa ada apapun, tanpa ada embel-embel apapun, subhanallah, keikhlasan sudah teruji. Ketimbang dengan saya kadang-kadang sok rada gugurutu. Tapi alhamdulillah
ini apa namanya keikhlasannya sudah teruji. Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah Bu, jadi wasilah terbukanya semua kemudahan, gitu kan ya. Ya, seandainya Pak Ustadz pun atau warga Pak Ustadz yang membutuhkan kita siap bantu. Alhamdulillah, insya Allah, ya, insya Allah kita saling bantu, ya saling mengingatkan, gitu kan. Saya pribadi pun takjub, alhamdulillah, subhanallah, gitu kan. Dari ya saya juga pengalaman juga di organisasi, cuman bukan di organisasi ini, karena kan di kegiatan sekolah itu ada yang namanya pramuka. Di pramuka itu ketika saya mendalami pramuka itu ada yang namanya SAKA, Satuan Karya. Satuan Karya itu peminatan bagi anak-anak yang aktif di pramuka tapi di bidang tertentu. Salah satunya ada Saka Bayangkara. Ya, pramuka yang bergerak di bidang kepolisian. Nah, di situ ada keridanya, kerida lantas, kerida itu tuh satgas, kemudian ada sospolnya, sosial dan politik. Di situ dikaji gitu. Tapi subhanallah, saya hanya sekedar dapat materinya doang. Penerapan encan. Ya, nah penerapannya subhanallah ada di RAPBR nih. Ya, selama yang saya kaji di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Nah, jadi selain saya di ngaji di organisasi lain pun alhamdulillah ada pengalaman begitu. Ya, supaya disebutnya gaul. Ustadz tentang sakurang kitab kuning kitab kuning tuh, kitab gundul. Yang ngopi di ngudut di depan gitu, sekali-kali atuh bisa paham dengan organisasinya gitu kan, dengan sekolahnya. Ya, ingat ini bagi yang masih muda nih, santri itu harus gaul. Kenapa? Karena santri kalau nggak gaul dibodoh-bodohin orang. Zaman ayeuna santri teh sekolah. Ya, kenapa? Karena santri itu harus memiliki ilmu dunianya apa? So kejar, ya, kejar cita-cita antum mau seperti apa? Ya, keikhlasannya bisa contoh dari RAPBR tanpa dipinta, tanpa ada embel-embel apapun, subhanallah, gitu kan? Keikhlasan yang luar biasa. Udah banyak pahalanya insyaallah, jadi ladang akhirat. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah punya. Kemudian kita pun yang ikut dalam pengajian ini bisa istiqomah. Ya, jadi ditambah-tambah lagi pahalanya nih. Karena PBR dengan kegiatan sosialnya subhanallah. Kemudian dipertajam dengan adanya pengajian seperti ini. Itu kita ini aja lah sharing session aja. Kalau nanti menemukan sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan, mangga. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Itu bisa mah PR lah. Kayak kene sumber-sumber lain. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Setengah 11 cukup ya? Cukup? Cekip. Cekip. Ini belum masuk ke pasal. Insyaallah nanti 2 kali pertemuan lagi kita masuk ke pasal. Ya, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang insyaallah besok akan dioperasi, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi kita mudah-mudahan diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman RAPBR biar diselamatkan dalam setiap penugasan atau Amin. Bagi kita yang sedang masih mencari ilmu, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Berguna dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحين قرب عنوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار وجود الله على أهل الوجود تسير وألسنة ملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله قدرتك
كسبت كناها المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل النور وأنفجه حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيهدر إن وجه الأمة تنسا جنابها المسؤول ومسارقة لها فيها جاسمات الممدود فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فأعطوت الذي رتب الله على هدور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن أمر وبرز الحامد والمحمود مزئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan wa bi ni'matika fi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna saghara. Amin. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Wa man jahada din ya rabbi ikhtim lana bika bil khair. Amin. Rahmatika ya rahman rahimin. Amin. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما آمين. نور شمسك بدنا أبدا. آمين. ربنا حكمتك وانشر علم الخزائن. آمين. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وثبت خشعنا. آمين. وتعبدنا وتهليلنا وتمن تكسر يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah apa yang dibahas oleh guru kita Ustadz Abdul Muthalib mengenai pembahasan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka di dalam kitab Safinatun Najah jangan lupakan setiap hari kegiatan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.